الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ سبحان اللہ بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ صدقے 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 سبحان قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة واہ واہ وفي مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين سبحان سبحان اللہ وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي العالمين الصلاة والحسين میرے میم کریم محمد دا لا ریب مبرہ شان قسم قرآن ہید نور کنو کائنات بنی ایہو دو جگدہ سلطان قسم قرآن سردار کل انبیاء وعدہ جبریل جگہ دربان قسم قرآن سبحان اللہ خودی حافظ شان دساوے کیا جندہ عاشق رب رحمان قسم قرآن سبحان اللہ میرے میم کریم محمد دے جھک ترتے بن سلطان ویدین واہ واہ صدیق عمر عثمان غنی بن پاک علی ذی شان ویدین سبحان اللہ سبحان اللہ او موت کلو نیڈر دے چڑھ سانگ تے پڑھ قرآن ویدین واہ 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 او واہ واہ موت کلو آیا او موت کلو نیڈر دے چڑھ سانگ تے پڑھ قرآن ویدن رب حافظ درجے اوڑے دے تھی عرشی بھی حیران کیا بات ہے واہ واہ میرے میم کریم محمد دالا ریب مبرہ شان قسم قرآن
इन नूर कोनो कायनात बणी इहो नू जगदा सुल्तान कसम कुरा क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सोने दी हमद नबी सोने दी जात ते दरूद और सलाम मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों मुसलमान भाइयों क्या बात है। अदब और एहतराम दे नाल मैं शुक्र गुजार तारी गुलाम यासीन मेहरवी साहब उनी सोहनी बज सोहना जिक्र लजपाल हुसैन दा जश्न मनाइस सुभान अल्लाह ही कुदारे या भलाया नसीब आमीन 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 जोरदार आमीन आमीन। जेड़े दोस्त ई महफिल विच इमाम अली मकाम दे जिक्र सोने खैर दे विच तस्लीम खेलना लेन अल्लाह उन्हां दे घर आबाद फरमावे आमीन। खुदा दी कसम है ये जिक्र सोना है सोने हुसैन बेशक बाबा हुसैन। असा सोने नबी दा जिक्र मने ने सुभान अल्लाह नबियां दा सरदार है रसूलां दा सरदार है ते अल्लाह दा यार है मेरे सोने नबी भी फरमाए उमर पाक मेरे नबी को देख के खुश थी वद्दुहा दे चेहरे को डिठे ने खुश थी सुभान वल्लैल दे जुल्फां वाले महबूब को डिठे ने खुश थी तो सब खुश थी क्या कुछ सुभान सुभान अल्लाह। जने बार वड़े ना होवी तो आपको देख के वो खुश थी कि इंशाअल्लाह पंडाल में आवन अल्लाह करीम सोनी महफिल में उन्हां को आवन दी तौफीक दे आमीन 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 ईमान ना सारी कायनात दी मोहब्बत एक पासे ते उमर दी मोहब्बत मेरे नबी नाल एक पासे क्या बात। ठार के जो डिटेस सोने नबी दा चेहरा नजर आए सोनिया केड़ा सोने वे ते उतो मोढ़ा दे के को मिलाई वदे वे क्या बात। मुसम्मिल दी चादर विच मेरा नबी हुसैन को मोढ़े दे बिठा के छुपाई वदा सुभान 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 अल्लाह सुभान। नीमल मरकब क्या सोनिया बात। केड़ी सोनी सवारी वे मेरी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर देखो मैं मोहम्मद डाढ़ा सोढ़ा नजर का और मेरी निगाह नाल देख हुसैन मैं को भी डाढ़ा सोढ़ा नजर क्या का बात है। नीमल राकिब जेरा मेरे मोढ़ा दे सवारे डाढ़ा सोढ़ा है क्या बात क्या बात। मेरे पाक नबी अली मुर्तजा शेर खुदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुभान अल्लाह सुभान। वो जवाब रहा ये जिगल दा टुकड़ा धीए मेरा नबी नमाज पढ़ के तस्लीम घेल के धी दे घर सुभान अल्लाह बीबी धी विशाना वाली है यवादरा विशाना वाला है हसनैन करीमैन विशाना वाले हैं इमामुल अंबिया वल शाना दी सवार सोना नबी शाना को खेल के आए करीम नबी जिन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे वेहड़े विच गन खुश थी गन इमाम हसन दा चेहरा डिठे ने इमाम हुसैन पाक दा चेहरा डिठे ने मेरा नबी खुश थी और अली भी है फातिमा ज़हरा भी बैठे मेरे नबी हुक्म फरमाए इमाम हसन इमाम हुसैन आज मैं मोहम्मद जहाना दी कुश्ती दा दिखाओ लड़के दा दिखाओ क्या बात है क्या बात। मैं तो कुछ कैसा कल करबला दी जमीन ते भूल सो दा नाम तो को दंगल करन दा दादा होसी मेरे नबी कुश्ती दी थी इमाम हुसैन छोटे हैं इमाम हसन बाक वड्डे बेशक जरन कुश्ती शुरू थई है दंगल शुरू थई मेरा नबी इमाम हसन पाक खुदा सिखावे इवे धोप मार दे पांव पकड़ के धोप मार ले वहां पकड़ के काशटो बुआ और ए मेरा पाक नबी दाह
ہسی کھیندا بیٹھے وڈے پھر دوترے کو وڈے پھرا کو بی بی فاطمہ الزہرا پردے دے وچ میرے نبی دے قریب آئی ہے ابو عمر وچ بھی وڈا ہوئے سکھیں دے بھی ہوں کوئی وے میرا نبی سامنا چاہتے ہر اے منہ دے وچوں جڑے چہرے دے جڑے منہ دان دے وچوں جڑی زبان تو اللہ دا قرآن نازل تھے میرا نبی سونا سامنا چاہتا جی میں بولیں دا بیٹھا میرے بولن وچ بھی سچے تے حسن حسین دی کشتی وچ بھی سچے زہرا میں حسن پاک کو دسیدہ بیٹھا میں تے حسین کو دسیدہ کھڑے رہا سبحان اللہ کئی دفعہ تو سلڑتے ہوئے کئی دفعہ سمی میں مگر اے حسن حسین دی سنت ہے میرے نبی فرمائے حسن حسین دی باہ پکڑ باتوں مار دے حسن باہ پکڑ کے بغل ٹاپوائیں حسن پیچھے ہاتھ گیا تلو جھٹی باہر قدمیں ڈھائے ونتا پکڑ گیا اجن اے میرا نبی حکم فرمے دا بیٹا اللہ جبریل کو حکم فرمے دے جبریل وان میرے حسین کو آگ اے میرا یار تے کو دسے دا بیٹھے میں رب تے کو دسے سبحان اللہ حسین کو کھٹ جانے لا جوان آئی سبحان اللہ والے مقابلے دھوائیں اچھا کریں گے ہیں دنیا دے لوگ کریں بھیرا بھی آبادت کریں ساڑھے تو آنے مقابلے میں ہیں حسن دے حسین دا مقابلہ بھی آہا سبحان نعرہ تکبیر اچھا بول ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان سبحان اللہ جیدہ استاد امام الانبیاء ہوئی جے کو پڑھاون والا لکھن سکھاون والا امام الانبیاء ہو کیا دے ویسٹ کوئی غلطی دی کوئی عیب لگ سکدے امام حسن پاک تختی لکھی اللہ دی حمد لکھی امام حسین پاک بھی اللہ دی حمد لکھی خط دہائیں دے سونے جنہ دے الفاظ سونے جنہ دا ٹرن سونا جنہ دا بہن سونا سبحان جنہ دا پڑھن سونا جنہ دا لکھن بھی سونا پڑھاون والا سونے پڑھن والے بھی سونے ہیں چڑھن والا سونے ہیں سواری جڑی امام الانبیاء ہیں وہ بھی سارے نبیاں دے سرکار ہیں بے شک انہاں وچ بھی کوئی شک کئی دوہیں خط بھرا لکھ کے اماں زہرا دی بارگاہ وچ حاضر تھے اماں انہاں نے پاک نے سبق پڑھائے اسا سبق لکھے اللہ دی حمد لکھی سے سدا فیصلہ فرماؤ خط اوندا سونا ہے یا میڈا اور پاک زہرا بی بی پاک فرمے دن یہ تو سمجھ دے کل نے پوچھو علی سینی بارگاہ وچ سوہنے علی نے فرمایا نانے دی بارگاہ وچ ونجو جیڑا تو کچھ سمجھے گا بیٹھے سکھے گا بیٹھے سبق پڑھے گا بیٹھے میری آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او حسن حسین انڈیا دے نہ ونجو کہیں دے کولو نہ ونجو اپنی ماں کولو ونجو تو نہ فیصلہ ماں کرے سی میری دل دا ٹکڑا تو نہ فیصلہ کرے سی وال آگے لما پاک لما امبے کولو گئے سڑے نانے کولو بھیجنے اسا نانے پاک دی بارگاہ وچ گئے تو سامو وال اجازت مل لیے توڑی بارگاہ وچ آگے اور فیصلہ تو کرو جائے اما مسلح دے بیٹھی ماما یہ جی خدا بھی قسم ہے دا ماما دھیاں بھیڑی 5 وقت نماز پڑھ دیں اللہ کریم دولت نعمت اولاد انہوں جائیں عطا کرے دے وال جی میں بولے رب میں کرے دے جنہ دی اما ابتدائی مدرسہ اللہ دی اطاعت گزار دے فرما بردار ہوئے تول ماما دی درسگاہ
زندگی نہیں بلکہ کمر بھی محشر تک ہی سوار دیتی ہے اما صدقات سونا کہتا ہے یہ تو فیصلہ کرو چاہ جو ہاتھ چہنے اللہ دی بارگاہ دے وچ سونیا انہاں دا فیصلہ میرے سر دے تاج علی صحیح نہیں کیتا اے میرا سونا اللہ میرے ابے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیتا میں کون ہاں کریم اللہ انہاں دا فیصلہ تو فرما جاؤ دوہے تخت ہوتے اسمان نے موتی ڈٹھے نڈو ایک اوندی تختی دے بھی آؤندی اجل سہرا ہاتھ بجے تختیاں کتھی بیٹھی ہیں لکھے ہیں اور آگ کتھی بیٹھی ہیں ایک موتی ہے جڑا ادھا اوندی تختی دے ادھا اوندی تختی دے رب فیصلہ کر چھوڑے حسین تے کو بھی سبق لانے سونا پڑھائے حسن پاک تے کو بھی میرے نبی سونا سبق پڑھائے لکھا دعائیں سونا ہے تو آڑے میں فرد کئی اللہ پاک فرمیدی وَلَا تَقُولُوا نہ آکھو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ جڑے اللہ دی راہ وچ شہید اپنا جانا دے نظرانے رب دی بارگاہ وچ پیش کر دیں انہاں کو مردہ نہ وہ موئے کہیں بل احیاء اللہ پاک فرمیدے بلکہ انہاں دی زندگی ہے ولیکن لا تشعرون تو شعور ہے اللہ دا توفہ قبول کر گھندل بلکہ ایک حدیث پاک ہے میرے سونے نبی فرمایا شہید کل قیامت دی رب دی بارگاہ میں حاضر تھی سی میرا مالک میں جنت نہیں ویدا سونا رب فرمیسی کیڑی شہدی کمی ہے اللہ پاک دی بارگاہ میں فرمیسی شہید میرا سونا اللہ کمی دا کئی شہدی کہنی مگر تیری ذات کو جنت سونی کہنی کیا بات میرا دل ہدے میں کو فال دنیا دے وچ بھیج ظالم دا وار ہوئے میری جسم دے تلوار چلے تیر دے نیزے چلے جن ویلے میری جسم جو جان نکلے ولتا رب دا حسن و جمال سامنے ثم احیا مفل زندہ تھیا ونیا موت بھی آمنے مرن دے بعد فال زندہ تھی ونیا میں کو او مسیح چاس لگن تیری جنت اعلیٰ ہے مگر سونا اللہ موت اوہا سونی ہے جنی شہادت رتبہ ملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ویلے دعا مانگتے ہیں میرا اللہ موت دے میں تے شہادت والی دے میں سبحان اللہ ہر سبحان جنت دے اللہ وچ ونجن والا اللہ دی بارگاہ وچ اے دعا نہ منگ سی میرا مالک میں کو جنت نہ دے تے اپنا حسن و جمال دکھا صرف شہید خواہش کرے سی عرض کرے سی میرا مالک جنت بے شک اعلیٰ ہے بل تیرے کو اعلیٰ کہی جلے جلوے ساری روح جس میں جو نکلی آئی ہوں والے دکھایا نہیں وہ ہے تا دکھا جا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین